वेलकम टू श्री जगन्नाथ ओडिया ऑनलाइन ट्यूटोरियल आरआई एग्जाम आउ 6 दिन रहिला जेपरी मु आपनको कथा देइथिली कि आमे आउ 6 दिन भितर आपनको ग्रामर टाको पूरा कवरेज करिवु 6 दिन पई पूरा क्राश कोर्स नै के आसीबु आपण माने ध्यान दे एठारे सुनंतु विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया जे आमे संपूर्ण भाबरे को कवरेज करिबा तो आपण आम चैनल ले कंटिन्यू रुहंतु। तो देखिबा वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कुहा जाए। भाषा विज्ञान अनुसार शब्द जितेबले प्रकृतियुक्त होता है पद कुहा जाए। कारक वचन विभक्ति प्रत्यय इत्यादि रूपर अर्थ हेउची पद। रूप तत्वर अन्य नाम कौन अटे पदतत्व। भाषा विज्ञान अनुसार पदर अन्य नाम रूप अटे। जेहेतु शब्द निजर रूप बदलाई पद हुए सही आधार रे शब्द प्रकृतियुक्त हेले ताहा पद होता है। व्याकरणविद माने पद को आम 5 भाग में विभक्त करिसेंती विशेष्य विशेषण सर्वनाम अव्यय एवं क्रिया। जन्म दृष्टि पद को 2 भाग में विभक्त करा जायछि। एथिरु 4टीर मूल हेउछि शब्द क्रियार मूल हेउछि आमर धातु। एबे आमे देखिबा विशेष्य पद कौन। जेउ पद कौनसी ना कौनसी नाम को बुझाई ताको आमे विशेष्य पद कहि थाउ। विशेष्य पद आमर 5 प्रकार व्यक्तिवाचक जातिवाचक वस्तुवाचक गुणवाचक एवं क्रियावाचक। व्यक्तिवाचक कौन देखिदबा जेउ पद कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति नदी पर्वत देश सहर प्रभृतिर नाम को बुझाए ताको आमे व्यक्तिवाचक विशेष्य कहि थाउ। उदाहरण हेउछि कपिलास। जातिवाचक जेउ विशेष्य पद कौनसी एक निर्दिष्ट जातिर नाम को बुझाई थाए ता हेउछि जातिवाचक। एग्जाम्पल हेउछि छात्र। वस्तुवाचक विशेष्य होछि जेउ विशेष्य पद कौनसी एक वस्तु को सुझाउथिबो। गुणवाचक विशेष्य होछि जेउ विशेष्य पदटी कौनसी गुण बा अवस्था को बुझाई ताकू आमे गुण कहि थाउ। गुणर एग्जाम्पल होछि साधुता। क्रियावाचक विशेष्य जेउ पद कौनसी कार्यर नाम को बुझाए ताहाकू क्रियावाचक विशेष्य कहा जाए। उदाहरण होछि बसिबा। विशेष्य गला विशेषण पद एबे आसीबा। जेउ पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को बुझाए ताहाकू आमे विशेषण पद बोली कहि थाउ। एहा 2 प्रकारर नाम विशेषण और भाव विशेषण। नाम विशेषण कौन विशेष्य और सर्वनाम पद को विशेषित करि थाए। विशेष्यर विशेषण सर्वनामर विशेषण संख्यावाचक विशेषण और पूरणवाचक विशेषण। भाव विशेषण कौन क्रिया को विशेषित करुथिबा विशेषण पद को भाव विशेषण पद कुहा जाई थाए। गुणवाचक विशेषण जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर गुण को प्रकाश करथाय ताको आमे गुणवाचक विशेष्य कहे। गुण कौन मधुर वचन। अवस्थावाचक विशेषण जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर अवस्था को सूचाए ताको आमे अवस्थावाचक विशेषण कहू। संख्यावाचक जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर संख्या को सूचाई थाए ताको आमे संख्यावाचक कहे। एठारे म आपण मानक पई एग्जांपल सहित नै आछि आपण भल भाव में थरे देखि दियंतु पूरा आराम रे आपण एग्जाम देई परिबे। परिमाणवाचक विशेषण जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर परिमाण को बुझाए ताहाकू परिमाणवाचक विशेषण कुहा जाए। पूरणवाचक विशेषण जेउ विशेषण पदर संख्यारे निष्पन्न होई संख्यार क्रमिकता प्रकाश करे ताहाकू पूरणवाचक विशेषण आमे कहि थाउ। विशेषणर विशेषण जेउ विशेषण अन्य एक विशेषणर गुण मात्रा अवस्था आधिक्य प्रकाश करे ताकू विशेषणर विशेषण आमे कहू। अति सुंदर झीलटीए ये कौन अत्यधिक सुंदर झीलटीए सुंदर झीलटीए पुणी अति सुंदर ये विशेषणर विशेषण होउची। क्रिया विशेषण जेउ विशेषण पद क्रियापद को विशेषित करे ताकू क्रिया विशेषण कहा जाए। बुढ़ाटी धीरे चलुची। क्रिया विशेषण विशेषण कौन पिले जेउ विशेषण पद क्रियार विशेषण पद को विशेषित करि थाए ताकू आमे क्रिया विशेषणर विशेषण बोली कहू। खूब जोर रे पवन बहुची। क्रियाज विशेषण क्रियार जात विशेषण पद विशेष्य पद को विशेषित करथिले ताकू क्रियाज विशेषण कहा जाई थाए। सर्वनामिक विशेषण जेउ सर्वनाम पद विशेषण पद रूपे व्यवहृत होता है ताकू आमे सर्वनामिक विशेषण कहि थाउ। उदाहरण जेमिति दियंकु सेमिति पूजा। जोंडा थरे सर्वनामिक विशेषण सेठी आपण मन अंडरलाइन कर देछि आपण बुझिबारे किछि भी असुविधा होबनी। सर्वनाम सर्वनाम कौन समस्त
ସର୍ବନାମ ପଦ ସମସ୍ତ ନାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବନାମ ପଦଟି ଆମର ସମସ୍ତ ଯେତିକି ନାଁ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସର୍ବନାମର ପଦର ମୂଳ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ସର୍ବନାମର ପ୍ରକାର କ'ଣ ଦେଖିବା? ହରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣକୁ 8 ପ୍ରକାରର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀଧର ଦାସ ସର୍ବସାର ବ୍ୟାକରଣରେ ସର୍ବନାମ 5 ପ୍ରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସର୍ବନାମକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ଆଉ ଅବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକବଚନ ବହୁବଚନର ପୁରା ଉଦାହରଣ ସହ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। ଆପଣ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଏଠି ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ମୁଁ ହୁଏ, ତାର ବହୁବଚନ ହେଉଛି ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତାର ଏକବଚନ ହେଉଛି ତୁ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ, ତାପରେ ବହୁବଚନ ହେଉଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ। ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ସେ, ବହୁବଚନ ହେଉଛି ସେମାନେ। ସର୍ବନାମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସର୍ବନାମକୁ 7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ଆପେକ୍ଷିକ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଆତ୍ମବାଚକ ଆଉ ସମୁଚୟୀ। ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସର୍ବନାମ କହିଥାଉ। ମୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ କିଏ? ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି। ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ, ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତାପରେ ଆତ୍ମବାଚକ ଦେଖିବା। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମବାଚକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହେବ ସାବଧାନ। ଆତ୍ମବାଚକ ମାନେ ଆପଣା ଏଠି ହେଲା। ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ 2ଟି ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଥରକ ପାଇଁ ମିଛ କହିନାହିଁ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ପଢ଼ିବାକୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବୟ ପାର୍ଟ ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣ ଏତିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଅବୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।